উত্তর সিকিম থেকে উদ্ধারের কাজ চালাচ্ছে বায়ুসেনা। উত্তর সিকিমের চাটেন এলাকায় আটকে পড়া বাসিন্দা ও পর্যটকদের উদ্ধারের কাজ চলছেই। ভারতীয় বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে করে কয়েক দফায় আরও 63 জনকে নিরাপদে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে 2 জন বিদেশি পর্যটক রয়েছেন। MI-2 হেলিকপ্টারে প্রথম 15 জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। फाइनली लाचुंग से जो पैकेज फंसे हुए थे अभी रेस्क्यू हो रहा है बाय चॉपर। सो सब लोग को पाक्योंग एयरपोर्ट में ड्रॉप किया जा रहा है। फाइनली लाचुंग से जो पैकेज फंसे हुए थे अभी रेस्क्यू हो रहा है बाय चॉपर। सो सब लोग को पाक्योंग एयरपोर्ट में ड्रॉप किया जा रहा है। আমদরিয়া নিউজ, প্রান্তজনের কণ্ঠস্বর।